অবশেষে আমরা সঙ্গমের কাছাকাছি চলে এসেছি। শুধু সঙ্গমে এখন ওই শান অমৃত শানটা এখনও দেরি আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে সঙ্গমের ভিড়গুলো দেখুন, ভিড়টা দেখুন কেমন, সাধু সাধুদের ঢলটা দেখুন, ভক্তদের শ্রদ্ধাবান ভক্তদের ঢলটা দেখুন, এত ভিড়, কোটি কোটি ভক্ত। इधर रे, ए गोस्वामी इधर शान काट रे। हाँ सीधा सीधा चलो, सीधा लागे। देखिए संगम का प्रांत, संगम का शेष प्रांत हम लोग चलाया। देखिए से संगम का शेष प्रांत, इधर ही त्रिवेणी संगम कहता है, जो गंगा जमुना सरस्वती इधर मिल चुका है, यही संगम स्थान। आप लोग देखिए पूरा